अभी इसको छोड़ दूँ, किसके पास छोड़ दूँ? ये मुथाइज है। अब ये बेचारे को छोड़ दूँ, अल्लाह मियाँ तो मुझे नहीं बेच के आएगी ना, ना अल्लाह मियाँ मुझे छोड़ेगी, बोलेगी तुम मुथाइज को छोड़कर आ गया। For the survivors of trafficking, the future is grim. The stigma attached to the victims, especially women, is so great that they are socially excluded. Millions of people suffer in silence, in slave-like situations of forced labour from which they cannot free themselves. Traded like a commodity, at times entire families can be sold to another owner. ना हमारे पास ना कोई तालीम है, अगर तालीम हो तो फिर इंसान को कोई ना कोई नौकरी का जरिए बन सकता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे पास सिर्फ मजदूरी मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए हम गुर्बत की तरफ ही जा रहे हैं, आगे हम नहीं बढ़ रहे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा आता नहीं है। बात यह है कि हमारे लोग जब मजदूरी करते हैं ना तो जिम्मेदार पूरी मजदूरी नहीं देता, कि मजदूरी ना देने की वजह से हमारे में फिर गुर्बत आती है। वो वायदे करता है आपको 8वां हिस्सा ज़रूर दूंगा या 10वां हिस्सा ज़रूर दूंगा, आखिर में जब वो गंदम की कटाई शुरू होती है उसमें कटाई वगैरह इकट्ठी करते हैं या कपास की चुनाई होती है उसमें फिर वो पूरा ही नहीं देता, फिर वो काम कराता रहता है। अगर बेचारा जलील होकर तंग होकर अधूरा काम ही छोड़कर किसी और जिम्मेदार के पास चला जाता है, वहाँ से पैसे लेकर फिर उनको देता है, उनसे फिर आगे निकलता रहता है। ये इस तरह हमारी जो सिलसिला चलता रहता है कि वो बॉन्डेड लेबर से सिर्फ मजदूरी नहीं ली जाती, उनसे कई तरह के इस तरह के उनके गुर्दे और इस तरह की जो ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल के उनको बेचा जाता है। ना गरीबत हुई फिर नहीं सक सकती ना, गरीबत नाल जाते साडे मुंडे जाते जद किसी पैसे होंगे कदे जाले जाते फिर पढ़ाई वाले स्कूलों के जा पैसे ला माद नाल फिर ना हम बंदा न्याणे रोली पाई जाना रोंदे रोंदे जावना फिर न्याणा ने फिर मटर जा कुटना उन्हें जा पैसे लाओ तुसी अज किताब कोई नहीं अदर कोई नहीं फिर न्याणे रोंदे रोंदे फिर जाना फिर मुझे पिछानु आना। The dark shadows of exploitation follow the future generations too. ਲੋਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੋਰੀ ਆ ਲੋ। No matter how many years or generations, the enslaved labour on without proper food, without basic necessities of life. Child exploitation is one of the major issues facing our world today. It destroys young lives and tears families apart. Children have no political power. They lack the power to vote, and generally they are considered very weak in the society because of their powerlessness. So as a consequence of this, they become very easy victims of trafficking. इतना जब दुबई गया उस दूसरे दिन मुझे कहा ऊँट में बैठा मैं गिर गया, यहाँ मेरे चोट लग गई। हम रोते थे, हमको करंट लगाते थे। 2005 में यूएई में पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन कतर और सऊदी अरब में अभी पाबंदी नहीं लगी है। वहाँ ये कैमल रेसिंग हो रही है और उनमें बच्चे भी ज़रा से ज़रा बड़े बच्चे इस्तेमाल होना शुरू हैं, वो हो रहे हैं। जुदे उन्होंने बखरे बखरे कर दिते, कल्ले कल्ले कर बच्चे बेचारे कल्ले कल्ले कर दिते, खरे किहड़े पासे नूं लै गए। वो रोंदे करलाउंदे उत्थे रहे, असीं इत्थे रहे, सानू कोई पता नहीं लगा साडे बच्चे गए कित्थे ते कित्थे नहीं, सानू इल्म ही नहीं। जब बाद च सानू इल्म होया कि साडे बच्चे ऊँटां ते बहिंदे ने। उन्हें नहीं जाना चाहिए, वहाँ बच्चे भी मर जाते हैं, फिर वालिदैन अपने औलाद को खो देंगे, उन्हें पता नहीं होता, उन्हें पैसे की लगी होती है, वहाँ जाके बच्चे मर जाते हैं, फिर वो रोते हैं। ना ना असीं कान पकड़ने तोबा तो असीं नहीं मुड़ के भेजने, सुने ना नहीं, सानू असीं इत्थे मंग पिन के रोजी करके खा लांगे। There are hundreds of deceitful recruitment agencies that lure customers with false promises. Adnan also became one of the victims. He now suffers from depression. Deu sabak mabaka swalla sa jalla sa me paska.
بیا موږ دا کوشش کوو چې د ټولو د دې کلي ډېر خلک ته ما ته چې بهر ته ما هم دا شوق وده چې زما زوی دی چې دې بهر ته لاړ شي لکه مطلب دا دی نو ایجنټ سره چې کوم دی نو ما په خبره وکړه په مالکان درګۍ کې ایجنسۍ کې و هغه ماما زه بیا ته له بوځم ما له پیسې راکړه ما والا کم از کم 50,000 روپۍ ایډوانس ورکړې هغه ایډوانس چې ما نه هغه واغشتې نو هغه بیا نن راځم سبا راځم کار به تا له وکړم نن به وشي سبا به وشي هغه پیسې چې کوم دی نو هغه زمانه چې کوم دی نو بس وتښتولې بیا ورپسې زه په انډیا ته 2-3 پیرې لاړم کله به یو ځای خو کله به بل ځای خو پتې متې راله راکړې هغه به غلطې وختې د دې نه خو چې دوی ما خبرو دي خو بیا وروسته خبر شو ما خو کور دي ته غږ نه کړی که نه لکه خو ما چې دې څو خبرېږي زه نن ما دله به زه وېزم یې زه وکړم او زه دغه شه که نه دې نه مې پې ولې یو سودکۍ اخېستې وې چلو را چلول هم به یې مزدوري کولې یا مې ولې دلته ګاډۍ اخېستې اوس یې پې خرڅولې هم به یې د هغې نه ښې پیسې کولې لکه موږ نه خو یو غلطي وشو د انسان نه غلطي کېږي که نه د بل چا نه خو نه کېږي دا زه په خپله غلطۍ دونه پښیمانه یم خو دا کار ما نه وي که نن به زه پریشانه نه وم او ته به څیزونه هلې څه به هلې او دغه اسکول ته به ځې اسکول ته به ځې سوزوکي کې به ځې ګاډي کې به ځې شاباس Exploited through fraud and deceived, Adnan's father does not want the same future for his grandson.